So there are three major missions here to conduct top-level science, basically to investigate what's going on in space, like black holes, stars when they collide, what kind of gases comes out of it. Also, the connection with Earth is that we use that for basically testing a new instrument that is going on satellites. The other thing, we use the balloons also as an educational tools for new scientists, because we don't have enough satellites to train all the scientists from all over the world. What is the most interesting find that you got from the balloons? Discovering the ozone layer. So when we send those balloons up, they can do in situ measurement. They can measure the concentration of ozone. And that was a huge discovery. And how bad the ozone situation right now, because the emission and everything, how bad? I think after the political, management, they made a certain decision, for people became aware, and we try to eliminate those chemicals that eat up the ozone. And I think we're doing much better now, start to close up and, provide more protection to Earth. Thank you, Doctor. Dr. Magdi. Thank you very much, Thank Dr. you. Magdi. Good So luck much. on your Good luck. research. Thank And you. this is amazing. Thank you. Oh, Yeah. okay. You keep them, all right. Ya, kalau ngomong itu kan dibuat dari plastik nih kayaknya ya. Itu Plastik plastik ya? apa? Ini katanya Kita sih sih plastiknya khusus ya. Tapi ngomong-ngomong plastik. Nah, ini ada plastik juga. Plastik juga. Kayaknya plastik itu tidak bisa dihindari pengen lagi operasi ya. plastik Operasi plastik. lain ya? Oh, iya. Nanti lain. Pengen menghilau. Di New York misalkan ada Ya. kebijaksanaan untuk melarang plastik itu loh. Nah, Diganti itu dengan kertas. dengan kertas. Kemudian Kertas kontroversial. pun juga kontroversial karena harus menebang pohon untuk kertas. Ribuan pohon. Nah, ini bagaimana ini kontroversi antara plastik, kertas dan Dampaknya terhadap lingkungan. gitu. Kita lihat seperti apa nih pemirsa. Kantong plastik merupakan bagian dari hidup sehari-hari, baik dalam kegiatan jual beli maupun kemasan produk. Menurut data pemerintah kota New York, warganya menghabiskan sekitar 5,2 miliar kantong plastik per tahun. And that's how they package things these days. They're easy to use, they're lightweight, they're easy to store. I don't feel good about it, but I use it sometimes because it's convenient. Menurut noimpactproject.org, kepraktisan ini telah melahirkan masalah lingkungan yang sangat besar. They're found on beaches, they're found clogging storm drains, they're caught in trees, they're swallowed by marine life. And once that happens, we actually eat the marine life. So what's bad for the planet is almost always also bad for us. Kantong plastik terbuat dari olahan sisa minyak dan gas bumi yang tidak dapat terurai secara alami dan sulit didaur ulang. Setiap tahun, kota New York mengeluarkan dana $10 juta untuk mengirim 100.000 ton kantong plastik ke TPA di luar negara bagian New York. Para penasihat hukum di plasticbaglaws.org membantu pemerintah negara bagian merumuskan undang-undang untuk melarang atau mewajibkan orang membayar kantong plastik. Sekitar 150 pemerintah daerah di Amerika telah melakukan hal tersebut dengan hasil positif. Washington, D.C., a 5-cent charge on all single-use bags led to about a 60% reduction. And in Los Angeles County in California, a ban on plastic bags and 10-cent charge on paper bags led to a 95% reduction in single-use bag use overall. Pegiat lingkungan serta sejumlah anggota Dewan Kota mengusulkan undang-undang untuk mematok biaya 10 sen per kantong plastik. Namun sejumlah pihak menilai pemerintah telah melewati batas. It's your personal responsibility as well. If you shop at a convenience store and buy a pack of gum and a Coke, it does not necessarily need a plastic bag. You can refuse that. Namun biasanya orang tidak akan menolak jika diberi kantong. But with a 10-cent charge on bags, customers are much more likely to stop and think about whether they need a bag or not. And that's really all that these laws are doing. Namun oposisi berdalih umumnya orang menggunakan kembali kantong-kantong plastik itu di rumah. Membatasi pemakaian kantong plastik berarti mengeliminasi lapangan kerja pada pabrik kantong plastik dan pusat-pusat daur ulang. Sementara itu, para aktivis lingkungan terus berupaya agar proposal biaya kantong plastik menjadi isu dalam pemilu legislatif di banyak kota dan negara bagian. Mengingat dalam laporan tahunan pemerintah federal Amerika, selalu terjadi peningkatan jumlah pemakaian kantong plastik. Dari kota New York, tim VOA. Dulur, yang namanya penggunaan barang sehari-hari memang harus dipertimbangkan ya, Cak. Apakah itu kertas atau plastik.
atau besi selalu ada dampaknya terhadap lingkungan nih. Betul. Kalau misalkan nggak ya, pakai kertas, nggak pakai plastik, misalkan belanja, ya udah tangan aja itu gimana? Atau godong apa? Godong pisang. Karena nanti nanam pisang juga akhirnya ditebang juga, jadi ini serba dilematis ya. Nah itu. Jadi emang bagaimana dicari kompromi dampaknya yang paling minimal terhadap katanya lingkungan. Ini hidup nomaden itu yang paling ramah lingkungan. Nebang sama aja. Ya dulu obrolannya di parkir ini, dan setelah ini kita akan berjumpa lagi dengan menceritakan tentang masalah ini, peringatan Hari Bumi, dengan cerita yang lebih menarik lagi.